My name is Yes. Please introduce yourself. Somaranjan Sethi. Be comfortable. Be comfortable. My name is Somaranjan Sethi. I am from Jagasan district. I have completed my 10th from Sarah Trust High School, Suvarnapur. I have completed my 12th from BJ Junior College, Bhubaneswar. Then I completed my graduation forestry from College of Forestry, Vaivuti, Bhubaneswar, and did my post graduation from Forestry Institute, Dehradun. Thank you, sir. Okay. So you are a product of FRI Dehradun. Yes, sir. Okay. You are appearing for civil services, is that it? Yes. Forestry, sir. Let us suppose you get selected and posted as a video in a blog. Okay. So what will be your priority? Sir, my priority will be overall development. So as a forestry What will graduate, be the focus? What will be the focus? It is not a forest area. sir. It is a plain area. Okay. Sir, I will focus on the socio-economic condition of. First, I will study the socio-economic condition of the people. Then I will try to improve their standard of living by incorporating their by increasing their income level by uh, by supporting their socio-economical status. And I will focus on their agriculture mainly because Odisha is a agriculture state. So most of the people are dependent on the agriculture. So I will focus on that perspectives also. Then I will focus on the infrastructure like road connectivity, so that the products produced from the agriculture or any industry, there the market linkage will be market market will increase their uh, social economic condition also. Then I will focus on their NTP production. Mostly tribal people are depending on the NTP. Okay, fine. Okay. So be comfortable. Okay. Don't be hurried. Yes. So you are a student of forestry, is not it? So just tell me, forest cover of Odisha, is it increasing or decreasing? So it is increasing, sir. Increasing. And it covers 37.6% of total geographical area of the state. Okay. Forest Right Act. Yes, sir. What is Forest Right Act? So Forest Right Act enacted in 2006. So it gives the tribal people their right to live and to to use the product to improve their social life and the economic condition. And people who live there for more than 75 years, Odisha government has given first right to the 6 PVTG group in Odisha. And these PVTs, out of 13 PVTs living in Odisha, 6 PVTs are given first right acts. They are Juang, Sora, Chuktia, Bunjia, and Okay, right. You might be knowing there was a Supreme Court decision in Niyamagiri case. Do you know what is that? Niyamagiri. So Niyamagiri. Vedant project. Yes, sir. What Supreme Court said? So Niyamagiri is a place where Dongriya Kondar belongs to the Supreme Court. So Supreme Court said that under the Forest Right Act, the tribals, they have a right over the forest land. Okay. So any project, if it comes, so it must be first cleared by the Gram Sabha. Yes. Okay. If Gram Sabha will give clearance, then the project can come up. Then a special Gram Sabha was convened as per the orders of the Supreme Court, and the local district judge was to oversee that Gram Sabha. Fairly it should be done. And in the Gram Sabha, the tribals, they opposed the project.
and that is why Vedanta could not get this Lanjigarh, this Niyamagiri forest, okay, mines. They could not get because the Gram Sabha did not approve it. Okay, so Forest Right Act is a very important act. Okay, it gives rights to the forest dwellers. Okay, over the forest land. Okay. You have educated in forest service, but you have given OS as your first preference. Why? Yes, sir. Yes, Why sir. not forest service? Whoever. Yeah, forest ତ ନଥାଏ ଏଟା ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ Known as Finance. ଫରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଥାଏ ଓଏଫଏସ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ अच्छा. So you BSc. have scope here. अच्छा you are comfortable with Odia or English you are comfortable? Sir, Odia, sir. Odia comfortable or English? Sir, Odia, sir. Odia comfortable. Yes. So they ask in Odia. Yes. Okay. ओडिशार जो अस्मिता शब्दटा वर्तमान बहुत जोर चलছে সেটা Yes. কোন তার মানে অর্থ কোন কি বুঝলাম Sir, ଅସ୍ମିତା ମାନେ ହେଉଛି ସାର୍ ପ୍ରାଇଡ୍। ତ ଆମ ପୁରାତନର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହ୍ୟ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗୋଟେ ଅବଦାନ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଇଡ୍ ନା ଓଡ଼ିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅସ୍ମିତା ମାନେ କ'ଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନା ପ୍ରାଇଡ୍ ସାର୍ ପ୍ରାଇଡ୍ 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 ओके सर से डाक्टर को ହଁ अब बुझेला बजट हाँ. ହୁଁ देना चाहो प्रोटेक्ट करिया का चेष्टा करो Yes. so what steps we are doing for what are the steps को ସାର୍ ଯେମିତିକି ସାର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲ୍ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆମ ଭାଷା ଆମେ ପଢ଼ିଆ ଆମ ଭାଷାରେ ସେଇଟା କୁହାହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ରିଜନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଲଚର୍ ଭାଷା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ କଲେଜ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢା ହଉଛି ସାର୍ ଏକଲବ୍ୟ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଏକଲବ୍ୟ ଯୋଉଟା Sir. ଏବେ ଯୋଉ ଓଏବିଏସ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ସେଟା ତ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢା ହଉଛି ओडिया मीडियम में केवल ओडिशा स्कूल पढ़ाई ओडिया। नॉर्मल स्कूल पढ़ा सब इंग्लिश मीडियम ସାର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ खराब बोले हम कहना प्रोसेस इज दैट like इंग्लिश में पढ़ो that is okay don't say that but अस्मिता का तो है तो you cannot say that anyway तो अस्मिता जन तो हमर कोणार्क टेम्पल गोटे है गोटे ओडिशा भगवान को बोले चारटा क्षेत्र अछि शंख क्षेत्र पद्म क्षेत्र और ईश्वर वो क्षेत्रटा कोठी करल चक्र क्षेत्र गदा क्षेत्र कोटा को क्षेत्र ओडिशा रे चारटा क्षेत्र गोटे शंख क्षेत्र चक्र क्षेत्र गोटे गदा क्षेत्र ये सब है कि कोटा को क्षेत्र କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସାର୍ କହି को गोटे भूल हो हम करेक्ट करे तुमको वी आर हियर एज एक्सपर्ट्स को गोटे पूरी जाओ पूरी जानना दरकार भुवनेश्वर अच्छा लोग भुवनेश्वर विषय जानना दरकार Sir. कोणार्क का धाम कोई कोणार्क विषय जानना दरकार ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଜପୁର हाँ कोटा को क्षेत्र ସାର୍ ସେଇଟା ସେଇ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଆଚ୍ଛା ओके कोणार्क इम्पोर्टेंस को इतिहास माने धर्म का दाम इतिहास कोणार्क इम्पोर्टेंस ସାର୍ ଆର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସାର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରଥ ଆକାରର आर्किटेक्चर इतिहास कोणार्क इतिहास प्राधान्य विशेष वैशिष्ट्य कौन प्रथम को कोणार्क मतलब कहीं सेटा हम ऐतिहासिक वैशिष्ट्य कोणार्क मतलब त्या घेतला कोण पाहिजे ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଠି तो धर्म है वो ऐतिहासिक वो प्रश्न है ऐतिहासिक ठीक है चिंता में फॉरेस्ट वाला तुम्हें हिस्ट्री पढ़ना तो एटा कोणार्क विषय में विचार करना उचित बोले हम वो लोग करें तो प्रश्न पचास और तापरे और तनो दरसिक को पता बहुत जिन को पढ़ी हुआ बहुत जिन को विषय को ସାର୍ ଏତେ ସାର୍ खाली देखले हम बहुत ସାର୍ ତାପରେ ସାର୍ ପଢ଼ି पढ़े और भाव्यला भले ସାର୍ नहीं भले रिप्रेजेंट करছে কোন কাজ কলেজ লেভেলে বা ভিলেজ লেভেলে কোন রিপ্রেজেন্ট করছে
इंटर स्टेट लेवल सर स्कूल स्टेट स्कूल स्टेट स्कूल कोड सर अनुगुल स्टेट स्कूल इंटर स्कूल इंटर स्कूल सर स्टेट लेवल होता तो अनुगुल खेलिया अच्छा इंटर स्कूल स्टेट लेवल इंटर स्कूल स्टेट लेवल normally you have to go outside the state. Yes. You are representing state school level state. अच्छा तो वॉलीबॉल में कितना बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर का नाम कोई ओडिशा बा इंडिया बा वर्ल्ड सब प्रोमिनेंट वॉलीबॉल प्लेयर जानना ओडिशा में पढ़ते था कहीं पर ओडिशा में कुछ प्लेयर का नाम एनी गेम विकेट तो कहीं पर आप कुछ लोग आए तो क्रिकेट हो जाता है क्रिकेट नहीं ओडिशा का प्रोमिनेंट क्रिकेटर को का नाम the best is sound मैं समझ रहा doesn't man अरे बाबा कंफर्टेबल हो सर वो इतना सीरियस कहीं देवाशीष नाम का टाइटल ना हो कर सर बातें देवाशीष महांती महांती सर देवाशीष महांती तापर हाँ सब बोले बैटिंग को ହଉ ତମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ सर ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ ଅବଦାନ? ଓଡ଼ିଶାର सर पारादीप पोर्ट रही जहाँकि आम साउथ ईस्ट एशिया तो ट्रेडिंग कर सहायक होची माने गोटे ट्रेड करने सहित जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अच्छी पारादीप तो पाखापाखि जो इंडस्ट्रियल एरिया अच्छी से एरिया भी डेवलपमेंट होची तापर आमर जो ओडिशा जो आयरन होगले बक्साइट ओर होगले जो रिजर्व अच्छी तार रॉ मटेरियल आम प्रोड्यूस करी तार से माने ट्रेडिंग रे हमर व्यवसाय कर पारछु अदर केमिकल फर्टिलाइजर एक बड़ी इंडस्ट्री रही तो ता ओडिशार अर्थनैतिक और बुद्धि करिया सहित देशर अर्थनैतिक जीडीपी सहायक होछि ତମକୁ ଯଦି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିଦିଆଯାଏ ତମେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଆଗେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ'ଣ ଦବ? सर हम जेहेतु कोस्टल एरिया सर आम बेसी साइक्लोन प्रभावित होती तो से एरिया प्रथम गुरुत्व प्रदान करी सहित जपरी साइक्लोन समय जपरी रोड कनेक्टिविटी जितक सब इंफ्रास्ट्रक्चर रही वेदर रेजिलिएंट बन जहाँ सहित कि ଲାଇଭଲିହୁଡଟା ଦରକାର ନାହିଁ सर लाइवलीहुड ଆଗେ ପ୍ରାୟୋରିଟିଟା ଦବ ସାଇକ୍ଲୋନ नहीं ଲୋକ सर ଲୋକ ତ ଅସୁବିଧା ଥିବେ ନା ଡେଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର सर सर ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମାନେ ତମେ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲେ ତମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟିଟା କ'ଣ ଦବ ସେ ଜିଲ୍ଲାର କୋଉ ଜିନିଷଟା ତମେ ଦେଲେ ସେଟା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ହେବ ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟେଟରେ ତାର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିବ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଓମେନ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି ସେ ଆକ୍ଟଟା କ'ଣ? सर मन पड़े ପୁରୁଷମାନେ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ ଯେ ମେଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ସୋସାଇଟି ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା କ'ଣ କୋଉଠି ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଭୁଲି ଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ତମେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସ୍କିମ୍ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛ ଜାଣିଛ କ'ଣ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା ତମକୁ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଜରୁରୀ ଭଲ ମଧ୍ୟ ତମ ୟୁରିସ୍ଟା କୋଉ ସ୍କିମ୍? सर एबे सर सुभद्रा स्कीम आसी जहाँकि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मान कंडीशन वुमेन मान को सहायता जो होची सहित पीएम जेवाई हमर जन आरोग्य योजना स्कीम अच्छी ସେଟା କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ସେ ଯୋଜନା सर आयुष पीएम आयुष जन आरोग्य ମାନେ जन is it right? सर पीएम जे ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି କାହିଁକି ମିଳୁଛି? सर वुमेन एम्पावरमेंट में जहाँ को से ସେ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟକୁ ଡିଫାଇନ୍ କର କ'ଣ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ? सर वुमेन मानकर विभिन्न तांकर सोशली इकोनॉमिकली एवं
सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने ओडिशा सरकार तांको सुभद्रा माध्यम पैसा जोगे दउछन तो जहाँ पर से माने निजर पैसा पाइबा से ସେମାନେ ନିଜର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ବି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ सर तमे भाबुछ जे वुमेन माने एम्पावर होबा दरकार सर घर बाहर को बाहर दरकार सर किंतु आम सोसाइटी तो सेटा जिते मात्रा एक्सेप्ट करिवने जे वुमेन माने बाहर को गले घरे पिला मान को दायित्व के नबो पिला ने सेफ्टी करिवे जे बाबा चाकरी करिवे मां चाकरी करिवे समस्त पळै जे तने विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन सेटा गोटे बड़ समस्या हो नै सर एटा धीरे धीरे सडन हो पारे एटा 10 20 15 वर्ष लगे निजर माने माइंडसेट चेंज करने में तो ओडिशा गोटे प्रयास गोटे रही है किपर भाव में मैन और वुमेन को दी जन एम्पावर कले आम देश राज्य देश दुईटार माने जीडीपी ग्रोथ हो एम्पायर ओनली इन टर्म्स ऑफ जॉब माने गोटे चाकरी किबा एम रोजगार करिया तो हम एम्पायर बोली बोली नहीं सर एम्पावरमेंट से नहीं सर बट क्वांटिटी और क्वालिटी दुईटा को इम्प्रूव होया दरकार केवल क्वांटिटी ही गले केवल एम्पावर होई परियानी क्वालिटेटिव एम्पावरमेंट एम्पायर होबा दरकार सर मु लास्ट क्वेश्चन तुम से रिगार्ड्स सर एबे तमे जानि पर व्हाट इज द डाइवोर्स रेट सर बढ़ुच सर व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट कोन कारण सर फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम सर एजुकेशन सिस्टम माने जितकी भल रही पारे कथा कि पहुँचे पारे कथा सेटा टिके देखा दृष्टि टिके पहुँची पारनी जहाँ फल से वेस्टर्न कल्चर को बेसी माने तापट्टी बेसी आकृष्ट होती तो वेस्टर्न कल्चर ये सब माने जे आगे बेसी एजुकेशन ता एक्सेसिबल थिला ना एबे बेसी एजुकेशन ता एक्सेसिबल हैला सर आगुर एजुकेशन एक्सेसिबल थिला सर एबे मध्य बढ़ियार लागि किंतु सर जो हिसाब से पहुँची पारे कथा से हिसाब से पहुँची पारेनी सेटा से टिके सेति नै दृष्टि दो पड़े सर नहीं सर ता सहित भी हमरो प्रथम सर फैमिली गोटे जतबे छुआटे जन्म नहीं तो फैमिली सब किसी तापर से सोसाइटी को जानते तो फैमिली जदि एजुकेटेड थे धीरे धीरे सर माइंडसेट चेंज कर तमर एटा केते नंबर अटेम्प्ट सर सेकंड प्रथम अटेम्प्ट को केते बडे जाय सर मेन से सर 5 मार्क थी मैं से 5 सेदा मैं चुगो दोछ अपडेट टिके कम होई या माने एबे तमे कहो जे तमको तमर कोन कंट्रीब्यूशन रहइबो जे तम जने सिविल सर्वेंट जे होबो तमे तो मेन कंट्रीब्यूशन हम सोसाइटी की कोन रहइबो स्टेट को कोन सर मेनली सर एजुकेशन ऊपर बेसी ध्यान देउछन सर बेपन तो भी मध्य क्वांटिटी हिसाब से देखा गले माने जीडीपी वृद्धि होगा लगी किंतु रियल हिसाब से देखा गले किंतु अधिकांश राज्य अच्छा ट्राइबल एरिया 22% दिए तो एजुकेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कनेक्टिविटी ना ता सहित लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो बढ़िया लगी साउथ साउथ स्टेट साउथ एरिया किपर भाव इंफ्रास्ट्रक्चर देवा सहित लाइवलीहुड केमती बंची पारे से ध्यान देवी Being a student of forestry, can you tell me which is the biodiversity project in Odisha? महानदी मिशन मार्ग्रीन महानदी मिशन जो Mahanadi. सर Have you बायोडाइवर्सिटी learned about Bhitarkanika? Is it not a biodiversity project? Huh? सर हम The mangrove. Bhitarkanika, why it is famous? For the mangrove forest. You know it. What is mangrove forest? मैंग्रोव फॉरेस्ट सर कोस्टल एरिया रे होते जार विविपार जनरेशन थाए एवं ता सहित तार फिजियोलॉजिकल कंडीशन अन्य ट्री स्पीसीज तो अलग रही है यार निमाटोफोर भली किसी प्रॉपर्टी जमीती कि आमर स्पीसीज चल आबिसिनिया राइजोफोरा एवं यह कोस्टल एरिया शहरी इरोजन को रोकवा सहित
ସାଇକ୍ଲୋନ ଟାଇମ୍ରେ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିଥାଏ ସେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ଅଛି ଏବେ ଭାରତର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେତେ ତାରିଖରେ ହବ ଜାଣିନି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ତ କୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟର କେଉଁମାନେ ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର୍ସ ହୁଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର୍ସ ମେମ୍ବର ମାନେ both elected and nominated members. Nominated members Yes. ভোট দেবে এমএলএ মানে দেবে নি Sorry sir, idea नहीं। আইডিয়া না আচ্ছা ও ঠিক আছে Thank you.